بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ ہادیہ اور سعدیہ دونوں اسکول فرینڈز تھیں۔ ہادیہ اسکول کے بعد کالج چلی گئی اور سعدیہ کو اسکول چھوڑ کر گھر کے کام کاج میں لگا دیا۔ ہادیہ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن اس کے باپ کی لاٹری لگنے سے ان کو تھوڑی آسانی ہو گئی اور انہوں نے ایک اچھا سا گھر خرید لیا اور ہادیہ کے ابو نے اپنا بزنس شروع کر لیا۔ اس طرح ان کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے۔ وہیں سعدیہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، لیکن دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اکثر ان دونوں کی بحث چلتی رہتی تھی آنے والے وقت اور معاشرے کے بارے میں۔ ایک بار ہادیہ نے کہا، یہ سارے مرد ہوتے ہی بھیڑیے ہیں، لڑکی دیکھی نہیں، اور ان کی ہوس کا پٹارا کھل گیا۔ سعدیہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو، کیا ہوا ہے؟ ہادیہ بولی، میں آج بازار گئی تھی شاپنگ کے لیے، کچھ لڑکے وہاں کھڑے تھے، ان میں سے ایک لڑکے نے مجھے دیکھ کر اسمائل پاس کی، میں نے بھی اسے اسمائل پاس کر دی، بس اتنی سی بات تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے 10-15 لڑکے اکٹھے ہو گئے اور ہوٹنگ کرنے لگے۔ نہایت ہی گھٹیا ہوتے ہیں یہ مرد۔ سعدیہ نے اس کی بات سنی تو خاموش ہو گئی۔ ہادیہ نے حیرانگی سے سعدیہ کی طرف دیکھا، تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ سعدیہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، ہادیہ، غلطی تمہاری اپنی ہے، تم کو کیا ضرورت تھی بازار میں جا کر ایسے لڑکوں کو اسمائل دینے کی؟ اگر تم خود کو پیش کرو گی تب تو ہر بھوکا کھانے کو دوڑے گا، ہمارے گھر میں بھی تو مرد ہی ہیں، آج تک کسی نے نہیں چھیڑا تمہیں؟ ہادیہ غصے سے اٹھی اور سعدیہ سے الجھنے لگی۔ سعدیہ نے بھی ہار نہ مانی، اس طرح دونوں میں لڑائی ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں سعدیہ کی امی وہاں آ گئیں۔ جب انہوں نے پوری بات سنی تو بہت حیران ہوئیں۔ انہوں نے ہادیہ کو وہاں سے جانے کا کہا اور آئندہ ان کے گھر آنے سے منع کر دیا۔ ہادیہ کو بھی اپنی یہ توہین لگی، اس لیے وہ دوبارہ کبھی سعدیہ کے گھر نہیں آئی۔ کچھ مہینوں بعد سعدیہ کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ادھر ہادیہ کو ایک لڑکا پسند آ گیا۔ وہ لڑکا ہادیہ کے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا۔ ہادیہ نے اپنے گھر والوں سے ضد کر کے ان کو شادی کے لیے منا لیا۔ اس طرح ہادیہ کی شادی غفور سے ہو گئی۔ غفور کافی باشعور لڑکا تھا۔ ادھر سعدیہ کی جس لڑکے سے شادی ہوئی اس کا نام علی تھا۔ علی نہایت کام چور انسان تھا، لیکن یہ بات سعدیہ کے گھر والے نہیں جانتے تھے۔ ایک دن سب لوگ شادی پہ گئے ہوئے تھے، سعدیہ گھر پہ اکیلی تھی۔ اس کا شوہر نشے کی خاطر باہر چلا گیا اور سعدیہ کو گھر کا دروازہ بند رکھنے کا کہا۔ سعدیہ نے ایسا ہی کیا اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ سعدیہ کافی دیر اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب سعدیہ کو نیند آ گئی۔ ابھی سعدیہ سوئی ہی تھی کہ اس کا شوہر واپس آ گیا۔ باہر سے علی نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ سعدیہ دن بھر کے کاموں سے تھک کر سو رہی تھی، اس لیے اس کی آنکھ نہ کھلی۔ علی نے تھوڑی دیر دروازہ کھٹکھٹایا اور اس کے بعد علی نے سعدیہ کے ابو کو کال کی۔ جب سعدیہ کے ابو نے کال اٹھائی تو علی جھٹ سے بولا، آپ کی بیٹی اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے اور میں گھر کے باہر ہوں، اس نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا ہے۔ میں تھوڑی دیر باہر کیا گیا، اس نے اپنا یار بلا لیا۔ سعدیہ کے ابو نے یہ سنا تو ان کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اسی وقت اپنی بائک نکالی اور بڑے بیٹے کو ساتھ لے کر سعدیہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ سعدیہ کے پاس موبائل بھی نہیں تھا، اس لیے وہ اندر سوتی رہ گئی، اور علی نے جو کچھ کہا وہ سننے کے بعد سعدیہ کے ابو اور بھائی دونوں وہاں پہنچ گئے۔ سعدیہ کا بھائی بائک سے اترا اور دروازے پہ چڑھ کر اندر کی طرف کود گیا۔ اندر جانے کے بعد اس نے سعدیہ کا کمرہ ڈھونڈا۔ جب وہ سعدیہ کے کمرے میں داخل ہوا تو سعدیہ کو سوتے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اب اس کا سارا غصہ علی کی طرف ہو گیا۔ اس نے سعدیہ کو ویسے ہی سوتا چھوڑ دیا اور باہر جا کر دروازہ کھولا۔ جب وہ تینوں اندر آئے تو بھائی نے سعدیہ کو جگایا۔ علی اب کھسیانی سی ہنسی ہنس رہا تھا۔ سعدیہ کا بھائی بہت غصے میں تھا، لیکن اس کے ابو نے اسے واپس چلنے کو کہا اور وہ دونوں واپس آ گئے۔ گھر جا کر انور بولا، ابو آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، علی کتنا گھٹیا انسان ہے، آپ سعدیہ کو وہاں ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے۔ انور اتنا کہہ کر غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہادیہ ایک دن سو کر اٹھی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ غفور کام پہ جا چکا تھا اور اس کی ساس گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ ہادیہ نے فریش ہونے کے بعد اپنی ساس کو کھانا لانے کو کہا۔ پہلے تو اس کی ساس خاموش رہی، لیکن جب اس نے دوسری دفعہ ایسے ہی بات کی تو اس کی ساس نے جواب دیا، بیٹی تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ بیٹی ہو، میرے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہو، یہ گھر تمہارا ہے،
तुम्हारा काम बनता है कि अपनी जिम्मेदारी संभालो। शादी को 2 साल गुजर चुके हैं। हादिया ने ये सुना तो फटाफट फोन उठाया और गफूर को कॉल लगाई। गफूर ने कॉल उठाते ही पूछा, क्या हुआ? हादिया ने जवाब दिया, गफूर, मैं इसीलिए तुम्हारे घर नहीं आना चाहती थी। कल ही तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं और आज तुम्हारी माँ ने मुझे बातें सुनाना शुरू कर दी। हम अच्छे भले वहाँ रह रहे थे, लेकिन तुमको अपने घर में रहना था। गफूर ने काम का कहकर कॉल रख दी और कहा कि शाम को इस बारे में बात करते हैं। शाम को काम से छुट्टी करने के बाद गफूर घर पहुंचा। आगे हादिया मुंह फुलाए बैठी हुई थी। गफूर आते हुए खाना ले आया था। उसने खुद खाना गर्म किया और पहले अपनी माँ और भाई को दिया। इसके बाद वो अपने और हादिया के लिए खाना लेकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। हादिया ने बाजार का खाना देखा तो खुशी से खिल उठी। खाना खाते हुए हादिया ने पूछा, गफूर, हम 2 साल तक जिस घर में रहे उसका रेंट कितना था? गफूर ने सोचकर बताया, पानी, बिजली और गैस मिलाकर टोटल 25,000 रुपए बनते थे। हादिया ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि अब वो 25,000 रुपए मुझे मिला करेंगे? गफूर ने हैरत से हादिया की तरफ देखा। पिछले 2 साल में वो हादिया को खुश रखने के चक्कर में बुरी तरह पागल हो चुका था। महंगी चीजें और हर चौथे रोज घूमने के चक्कर में वो काफी मकरूज हो चुका था। इसके पास जब कोई चारा नहीं रहा तो वो अपने भाई और माँ के पास शिफ्ट हो गया था ताकि थोड़ी बचत हो जाए और वो इन कर्जों से निजात पाए। लेकिन हादिया को इस बात की कतई परवाह नहीं थी। गफूर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं, अभी तनख्वाह बहुत दूर है। दूसरे दिन गफूर को काम की गर्ज से दूसरे शहर जाना पड़ा, जहां इसको 1 महीने तक रहना था और इस महीने को कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलने वाले थे। वो 1 महीना गुजार कर वापस आया तो रास्ते में सोच रहा था कि हादिया को साथ लेकर कहीं घूमने जाएगा या कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर देगा हादिया को। 1 महीना अपने घर से दूर रहने के बाद वो वापस आ रहा था, इसलिए थोड़ा जज्बाती हो रहा था। यही सब सोचते सोचते वो घर के करीब पहुंचा तो अपने घर के बाहर खड़ी पुलिस को देखकर हैरान रह गया। सादिया को उस रात अली ने बार बार पूछा कि तुम क्या कर रही थी? सादिया, जो कि सोकर जागी थी, वो अली के सवालों से बहुत परेशान हो चुकी थी। उसने कस्में खाकर अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन अली को तसल्ली ना हुई। अली उस वक्त नशे में था, इसलिए उसने सादिया को मारना शुरू कर दिया। सादिया को मारने के बाद अली बिस्तर पे गिर के सो गया। वो नशे में बुरी तरह धुत था। दूसरे दिन सादिया ने अब्बू को कॉल की और सारी बात बताई। अब्बू की बात सुनकर सादिया हैरान रह गई। वो कह रहे थे कि हमारी इज्जत ना खराब करना, जिस घर में बेटी की डोली जाए वहाँ से उसका जनाजा निकलना चाहिए। सादिया ने रोते हुए कहा, अब्बू, मैं भाई को कॉल कर रही हूँ, मैं इस जहन्नुम में नहीं रह सकती। सादिया के अब्बू ने उसको अपनी कसम देते हुए भाई को कॉल करने से मना कर दिया। सादिया ने फोन बंद कर दिया। दूसरे दिन अली अपने किसी दोस्त के साथ वापस आया। वो दोनों काफी सारा गोश्त लेकर आए थे। अली ने सादिया को खाना बनाने का कहा और खुद अपने दोस्त के साथ बैठकर नशा करने लगा। सादिया खाना बनाने लगी। जब खाना तैयार हो गया तो सादिया ने अली को आवाज दी, लेकिन आगे से कोई जवाब ना आया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब सादिया दूसरे कमरे में गई तो वहाँ ये 5 मर्द बैठे हुए थे और अली वहाँ नहीं था। सादिया ने अली के बारे में पूछा, लेकिन उनमें से किसी ने जवाब नहीं दिया। सादिया ने दुपट्टा सीधा किया और किचन की तरफ चली गई। उनका घर कदरे वीरान इलाके में था, क्योंकि अली के अब्बू अपनी ज़मीनों पर खेती बाड़ी किया करते थे। सादिया जब किचन में थी तभी एक बंदा किचन के दरवाजे में आकर खड़ा हो गया। सादिया के सामने अली का फ़ोन पड़ा हुआ था। सादिया ने उस बंदे की नीयत भांपते हुए भाई का नंबर डायल करते हुए पूछा, आप किचन में क्या लेने आए हैं? अनवर इस वक्त जिम में था जब उसके फ़ोन की रिंगटोन सुनाई दी। अली का नंबर देकर अनवर ने फ़ोन रख दिया। जब दोबारा रिंगटोन सुनाई दी तो अनवर ने फ़ोन उठा लिया और कान से लगाते हुए बोला, हेलो। अनवर अभी जवाब का इंतजार कर रहा था कि सादिया की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। अनवर ने पास ही पड़ी हुई बाइक की चाबी हाथ में ली और भागता हुआ बाइक के पास पहुंचा। दौड़ते दौड़ते उसने हैंड्स फ्री निकालकर फ़ोन से लगा ली। उधर सादिया ने जब उस आदमी से पूछा कि किचन में क्या लेने आए हो तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। सादिया ने भाई का नंबर दोबारा मिलाने के बाद उस आदमी को बाहर जाने का कहा। वो आदमी किचन के अंदर आ गया और बोला, अगर बाहर ही जाना होता तो पैसे क्यों देते अली को? इतना कहकर वो सादिया पर झपटा। सादिया ने जोर की चीख मारी और साथ वाले कमरे की तरफ भाग गई।
उस आदमी के बाकी साथी भी उठकर सादिया की तरफ आ गए। सादिया ने होशियारी से काम लेते हुए एक कमरे में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर वो पांचों आदमी खड़े हंस रहे थे। सादिया ने कॉल चलती हुई देखी तो रोना शुरू हो गई। उसने रोते रोते अनवर को सारी बात बताई कि कैसे अली के साथ कुछ लोग आए थे और अब अली गायब है। ऊपर से ये लोग सादिया की इज्जत के पीछे पड़े हैं। अनवर ने सादिया को तसल्ली दी और कमरे में रहने का कहा। बाहर खड़े आदमियों में से किसी ने सादिया की आवाज़ सुन ली। उसने बाकी सबको भी बताया और वो पांचों वहाँ से भाग गए। अनवर जब सादिया के घर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने सादिया को बाहर आने का कहा। सादिया बाहर आई तो अनवर ने पूछा कि तुम्हारे सास ससुर किधर हैं? सादिया ने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार की शादी पे गए हुए हैं। अनवर ने सादिया को साथ लिया और उसे घर ले आया। गफूर तेजी से कदम उठाता हुआ घर पहुंचा। गफूर ने पुलिस की तरफ देखकर यहाँ आने का मकसद पूछा। एक पुलिस वाले ने आगे आकर गफूर से पूछा कि वो कौन है। गफूर ने अपनी पहचान कराई तो उस पुलिस वाले ने एक नोटिस गफूर को थमाते हुए कहा, आपकी बीवी ने आपकी मां के खिलाफ हिरास करने की दरख्वास्त जमा करवाई है। कल आपकी अम्मी को हाजिर होना है। पुलिस वाले ने नोटिस थमाया और वापस गाड़ी की तरफ चला गया। गफूर ने नोटिस जेब में रखा और भाई और माँ को साथ लेकर अंदर आ गया। थोड़ी देर पहले वो हादिया के लिए गिफ्ट और पता नहीं क्या क्या लेने का सोच रहा था, लेकिन घर आते ही उसके अरमानों पे पानी फिर गया। गफूर ने घर वालों से कोई बात ना की। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और एक कॉपी लेकर बैठ गया। वो गुजरे लम्हात को याद करके कुछ चीजें लिखने लगा। दूसरे दिन गफूर अपनी माँ को लेकर वहाँ पहुँच गया। हादिया पहले से वहाँ मौजूद थी। थोड़ी देर में कार्रवाई शुरू हुई। जज ने हादिया से पूछा कि उसको क्या शिकायत है। हादिया ने नखरे से जवाब दिया, मुझे मेरी सास हरास करती है। मुझे अपने शौहर के साथ अकेले घर में रहना है। हादिया की बात सुनकर गफूर ने उसकी बात की तायद करते हुए जज साहब को मुखातिब किया। जज साहब, मैं अपनी बीवी की बात से मुत्तफिक हूँ। उसको बहुत ज्यादा हरास किया गया है। गफूर की बात सुनकर उसकी माँ सख्ते में आ गई, लेकिन गफूर रुका नहीं। वो बोलता गया, जज साहिब, मैंने गुजरे वक्त की एक मुकम्मल लिस्ट बनाई है। मेरी बीवी को बहुत बुरी तरह से हरास किया गया है, बल्कि मेरी बीवी पर तो तशद्दुद भी किया गया है। अनवर जब सादिया को लेकर घर पहुंचा तो अब्बू ने कुछ कहना चाहा। अनवर ने गुस्से से उनको कुछ भी बोलने से मना कर दिया। अनवर ने सादिया के सास और ससुर को कॉल की, लेकिन उनमें से किसी ने फोन नहीं उठाया। अनवर सादिया को लेकर थाने चला गया और अली के खिलाफ दरख्वास्त जमा करवाकर वापस आ गया। कुछ ही दिन में अली पकड़ा जा चुका था। सादिया ने अली से तलाक ले ली और अली को सादिया के साथ ऐसे सलूक की वजह से जेल हो गई। सादिया तलाक लेकर अब अपने बाप के घर बैठी हुई थी। अनवर का एक करीबी दोस्त था उमर। वो सादिया के बारे में सब जानता था। उसने अपने घर वालों से बात की और सादिया के लिए अपना रिश्ता भेजा। अनवर ने जब ये बात सुनी तो उसने भी कोई एतराज़ नहीं किया। इस तरह सादिया की शादी उमर से हो गई। गफूर ने अपनी जेब से एक लिस्ट निकाली और जज साहिब को पढ़कर सुनाना शुरू की। जज साहिब, मेरी बीवी के घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। तब एक बार हादिया से शीशे का गिलास टूट गया। उसकी माँ ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा। उसके बाद एक बार इससे अब्बू की चाबी गटर में गिर गई तो उसके अब्बू ने उसको थप्पड़ मारा था। इसके बाद एक बार उसकी लड़ाई अपने भाई से हो गई तो भाई ने उसको बहुत ज्यादा मारा था। मेरी बीवी को इंसाफ दिलाया जाए जज साहिब। हादिया ने जब ये बातें सुनी तो सिर पटा सी गई। नहीं जज साहिब, इनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। गफूर ने हादिया की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों हादिया, उनसे कोई कुछ क्यों ना पूछे? हादिया ने गसीले लहजे में जवाब दिया, वो मेरी फैमिली है गफूर। गफूर ने जज साहिब की तरफ देखते हुए कहा, जज साहिब, मैं हादिया को यही समझाना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी फैमिली है तो ये तुम्हारी फैमिली नहीं है। 20-22 साल तक वहाँ बातें सुन सुनकर और मारे खाकर भी तुम्हारा ज़ब्त कभी नहीं टूटा। मेरी माँ ने तो सिर्फ जुबानी ही कुछ कहा होगा, तुम इतनी सी बात बर्दाश्त ना कर पाई। और एक मैं हूँ जो पागलों की तरह तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। हादिया ने गुस्से से गफूर की तरफ देखा और बोली, आखिर तुम चाहते क्या हो?
غفور نے ہادیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں تم کو طلاق دے رہا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں اس جگہ ماحول بگڑ چکا تھا۔ غفور کو ماں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پہ اڑ گیا۔ کچھ دن بعد ہادیہ کے گھر پہ کسی نے بیل بجائی۔ ہادیہ کا بھائی باہر گیا تو سامنے ڈاکیا کھڑا تھا۔ اس نے ایک لفافہ ہادیہ کے بھائی کو پکڑایا اور واپس چلا گیا۔ ہادیہ اندر سے چلتی ہوئی آئی تو اس کا بھائی لفافہ کھول کر کھڑا تھا۔ ہادیہ نے ایک نظر اس لفافے پہ ڈالی اور برا سا منہ بنا کر ان طلاق کے پیپرز کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد ہادیہ نے ایک NGO جوائن کر لی جو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی۔ ایک دن ہادیہ کو NGO کے کسی کام سے ایک گاؤں جانا ہوا۔ اس نے وہاں سعدیہ کو دیکھا۔ ہادیہ نے جب سعدیہ کو دیکھا تو اپنا ہاتھ اٹھا کر سعدیہ کو اپنی طرف بلایا۔ سعدیہ نے اپنے 3 سالہ بیٹے اور عمر کو ساتھ لیا اور منہ موڑ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس نے ہادیہ کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ہادیہ وہیں کھڑی ان تینوں کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔